para sepos saja tantretan nak kanak kapi engkau tungeng pole ya tungeng steria pulom pula yaria tin mantre so tin aju malate lamba kocang bodena kana praben mun praben je bine kana mene laki ya praben ketelok ajriyah laka om bunter maksudnya ke om bunter ya lalu andi emak ban embo berarti mun orang lalu andi emak bi embo jriyah nyamai orang ko ong bunter otabe nak kana ko ong bunter reng tuana laki bine lapada tinggal umur nak kana prabongnya pada tindatin kana nong ti senaja ke sohor karatina praben telo ya sewa tuaan anya makenanga yo pona ratin ro om nyamai kenanga sepang nenga nomor 2 nyamai cempaka pada oma sedang ngodan nyamai malate ya teti kenanga cempaka melate ajriyah prabontisa sepada tindatin tapi paling ratin sanyama melate lo andi kana praben sontes ketelo ya lo andi ngakani sekader atong kon lakon yareng bareng ya ngakan sebadene keteloen keceretah kia jak neng kenangan jadi ya neng situng kerajaan sanyama kerajaan Nagasari nyamana kerajaan Nagasari aji yang putra laki ke seorang latero araja ya latero araja lalu balian senyata moso reng sepona moso kaina potna ratu sesoro araji tapi lo tikelem kesokan kilo kelem enda ke tero nyaria orang bine silakan soce ki praben sonte ya serena la akrena abenia palacu potna rato kele dia sanya matin mantri jadi ya asoruan de patena kang kui makompol bon prabon tin setindatin sebeda neng kerajaan Nagasari jadi ya dada pak de boktona ya papate keraton Nagasari jadi ya abri pengumuman doa itu aduh tengan bon prabon neng kerajaannya ada tengan pulang kok terima tetibine na anang ratu sanyama tin mantri sarta kok tu orang ratin tahu tata krama so cek akhirnya pate aja mele dari orang sebanyak prabon itu sebanyak epele oleh 200 prabon sareng pole prabon si 200 aja moso pate sareng pole tanya akido iyang tawa masa bang punten lala keluar molok tawa masa lo tawa tanah mon mandi sareng pakaleng rang manding ponna ada aing mulai akhirnya dari 200 aja kena tantretan saja namun kepele 12 orang selakar petengan dindatin mok semok daerah mah praban telok gela antarana
kenangah cempaka melatih. Nyading kia. Cak neng kerajaan Nagasari. Potana rato se anyamah ratin manteng. Sebekal agentia dadi rato neng keraton Nagasari. Nyare raji. Ya sampai na Praban si ketelo keloyo andi pengeterogi ya. Mangkat si kedua. Keada. Ayo. Pola me beda untung abe. Noro pola terima kia. Akhirnya Praban si kedua. Setelah tenan ketelo dia di antara kenanga bi cempak aja mangkat. Sebenarnya dia meminta mangkat. Pon maso tretan si kedua dia, kisarwa sasa kalau. Lakon kalau sasa. Apa si kotor ng Roma, iki puro bang malamare. Nabang doon Nagasari. Siyata na kayong kalakal. Kalakal ang seratin niya, lebih retin dari abang niya. Lo bisa noro, da pilihan niya. Mon entrada negara Nagasari. Dari kendengar Praban Setelo jadi ya, kau tu nyebrang Sungai Rajo. Ada perahu, mau nyebrang, kau tu akindung, dok motak, dok ketang selaka jadi potokuran yang sungai jadi kena. Motak aja rajo, gerombis ya, gerombis, napa pokok. Roso ketangnya kena. Mau nyambi orang, nolong ban Praban sambil yempan, sambil cium. Cium lecak-lecak. Baca gelak, ya, ketang ya. Cak nendang siapa ketang, motak. Tadi antara kenang sama so cempak aja ya. Sering orang teronya pergi ya terpaksa kana. Ampun dah ketang senyaprang aki dari kendengar dari di sana dah negara Nagasari jom. Yang pon Praban juga masuk ketang segera bisa aja. Ya lo nengen ketang kena ya sampai cium sampai calik tapi berde juga. Jang dapat ya turun pas buru entar de kerajaan Nagasari. Ya sing lah kalau orang ratin ya terima. Tambah 12 masa pate. Tadi 14. Ya. Tapi paling ratin lekas kedua aja ya. Dari 12 orang ya. Tambah 2 kelak ya 14. Paling ratin antara kenanga masa cempaka. Sedang lemari nyasa, lemari kon lakon kapi. Semalati aja ya. Terus interaksi dia Nagasari. Tapi tidak ada cara anak. Abar istrolok coba. Suruh pakuna soceng. Senyata kan. Bak tona pelian ban Praban jadi ya. Bener kan semele kan kau tu. Orang se nyari bini jadi ya. Iya ya. Tin Mantri kele. Tapi Tin Mantri senyata nyent mikana. Neng sedih Sungai Rajo du kapungkan tengki kapungkannya. Orang selebar di sini kan kau tu masa motak dia eman pada reman tanya. Ketela musuh ratu, musuh anak ratu dia. Bah lalu so cewring dua. Lamare eman pada reman musuh motak. Malah lain sing pikir lanceng. Engko kalau sampai rosak pona motak sama ketang dia. Itu sudah memang kada Nagasari kan, de kerajaan Nagasari. Malah ke araup temanco ke araup kana. Malah becang. Lampina lo ngangku lampi se tenggang kata tantretan. Ngangku lampi dia beda.
Daripada pangkir songai nyapreng ngolok motak, minta tolong motak, engkau sapreng kiki ya, dek negara nakisari. Ia marah, paling Latin. Abang ikin cuma bingko, yang pun bingko. Apa cang ba? Tengah cang, tok bo no bo, cang bu manco. Bu manco. Ternyata nakala budak manco. Lampun dah betul sela bau lo tamo karuna. Lalakin tung bay bang. Ikin tung lo impen. Jadi melat tegele lo impen masa motat. Kaya kin tung. Ya sering ikin tung. Iya, man lo bisa lah pola. Motak. Katela masa tin mantri kak pungkaan selajuk di bawah. Wah, orang pinter. Praben pinter wajo. Bisa karnya kelemotak. Abang depak de tan negara ki pakun sotte. Dan depak petoron. Sekarang kong motak. Kakek bisa coko cibi engko. Depak timan toron pai cantik. Berarti lah bang. Selamat dari kelakuan motak ceria. Ayo nerok singkok. Ya to ya jak anang rata noro wasambido ke potren pandiin soro mandi palacung beri tontonan krampis ikus bagus salah kala orang Latin mare mandi kempong macam-macam ngangkui lampis lakar bagus pas sambil keluar dah pada keraton masa tin mantri gele ngetela tin mantri apereng orang cek ratina pas tretan si kedua gele ya tahu cek melat yang pada keton mas monto mana pereng melat akhirnya depak de pendepak 14 neng ada 14 neng orang bine praban setindak tin gele tin mantri pas adebu tang rakyat kapi para papate bentan tretan ben praban si 14 tang pelian ya dek riare dek malatik ben mulai setiang malatir ya bi sengko patetia tang bine kelaben nyama tin aju malatik mon lamba keng sebut malatik mulai setia seren tati tang bine anyama tin aju malatik tati mon sengko tin mantri amoso tang bine ria tin aju malatik de iya nagana ye cari tanamun orang sabar, orang pinter nyari akal dalam mencari keselamatan. Iya ya, ning dalam cerita. Tin mantri, bi tinaju malatek. Nah iya kan ya, cerita siki puru sengko cerita akidah ba nah kapi. Kelangkong.